mantre ni hai bewa Yesu mimba eko befalo nyenya nyela lo egbula wokaya adebo shinjemni ke agbene boni achon abo adisan aha lo se hu e oba pe me instruct ni yowa ke ame echuni kechon hie wa kwa mukutamo Abraham wa kwa mukutamo Noah ajeshishi keje eden treni ye wonye Hawa ni keje no ya ne na woche Adam ni ete no hu kabashe wo yino ne shi mene won kwa yino ne anya me na sumo Kristo mi ejola hanye nunchole ka wanshi lele wanda cho fiashi akeshi ikewo ichano lolo oba kwe nise ochie niji oba kwe no wa hisani nikase mo niji eten mene hu wonchano wo she nikase mo niji ejwe ike nano pamo me enye alo tete bato follow ahi kaji hila emobi no ta hila che hie to na lete hila baba o bato mi ni ken ka gbe gba shi na no kwale malaria tun ele ka mo go ye go fe mi ebe ko pa ko ba bo tebi ambulance gadin fe akami o mi ye malaria pe ni achion na ye malaria yi nka yo ko na achi na ye Nsawam General Hospital ni imami tanhi nka yo poten no wo ye je na aka mokuba ni akele fon ma se ni ejemi no mi fe bo ni yo wo ba ke eto yen do afan ko na ke ni ato ni enye ekwa mi na amomni naka no bo je ni wo yo mi ne efe jeni wo bote e shahilami ni neke e shahilane nyumo di moni ka musun chole ka wo ma se ni ko ne ka musun chole hia wo fiofio ne ke hia wo ka bashi mene si ye yino fe yino mie na ni moden je hra moko ni echo yino ni eke enuchumo ya hi no wo na ni mo che wo no mo no wo fe wo le Abraham father Abraham na ni mo chele ake chulo anokwafo ko ni eke yiro ahre mo yemo aya hi oba botemi shida no oba botemi nuncho denche esa chujin krede ka mene nuchumo na medegbe amesa mehi ona fe ni nuncho denche atwa ame no nuchumo lo ni kase mo eshinumo amoshi jogban woni ne hye wo nyame no lo asafo nupa Jacob abe ejela nshona asafo emi ni ye ga bokan gbe kuba no cho la Christ asafo nupa fa no je fe na kanon wo osafo ni wo fe wo le yin jogban osafo Emmanuel ni kwe kote ni amnone eye tashi popano na kanon asafo ni etana na ko mi ni tumo jogban di blessed hope asafo emi osafo o je fe na je jogban ni mo dromo na kanon wo ne hye wo nyame no ka asafo nupa Samuel noete nate ni eje odnungo enungo district emi le hu ye wote ami asafo nupa ka wa wekulu emengeke je wa dromo dromnya kila ko nya ba ko be wa samenya wana mausi mi hu acho mi na akushika ima ye mitumo ye uchame dani oba botemi oba nwe asafo nupa na tegbe ko ni ikewo abote do mo sen ya wa sole je wo mo ne obieji emije mi obieji seje lo kenya gbero mi no ma je ni kasim nation ke oyike bo alo wa chawo ama chule yaka lo ko wa bi yo we nilim ke je kan nilim bo lo ngla fi wan wes kan nilim bo aba hem mo bi Yesu Kristo je ko na wo yo we nilim mi no ma kasino to bi ni chuepe na no isi wa wo no wanyi wa chon no mi anu nyam ni jepo Yesu Kristo je mo sonege amen amen ke ina ato yicho ni ata ogba ke wote mo fi mo akase ne ke yicho mi mene no oba na ye mo se kenklen wolo yicho nyuma ke pawo kuku ni je pawo mo se kenklen wolo yicho nyuma ke pawo kuku ni je pawo boni agba je mene mahami pamo ni kamika otenle amashishin ni echo na no pamo eha oshwe ni baba ye osele
mahani pamo nika nika utenle amashishin ni echo na no pamo eha oshwe ni baba ye osele amen Amen. ni awaka ke wonkwe na no pamo Yehowa ke Abraham pamole Yehowa ka Abraham pamole ni Jehovah ni kasemo Yehowa ka Abraham pamole osafo ni kwe obanyo kampote Yehowa ka Abraham pamole no bla me no wona no pote na achon washi You want to give the wonder ocean can hand again a benno how one. I can you like Abraham, my mole. Yeah, it's just a Bejanotoni, Dania Bojele, no children. It's a function. You are bomoding. I can see a came credit with me. Batuni, Bonia Feni, Nakan Yinto Hiwo. You can board design, Nakan Yinto. Face ni na kan yinto anye abamni no ewo wona ake ye Abraham kenimbo shamomni nuncho den jaji moni chele keje ishikwen he boni afeni le nuncho ike pamo ke shinwe ashi Abraham ye boni afeni ke chon Abraham no aname ni ba na le yowa emni he mo kayeli ni ne ke mene amike nuncho bejanoto ba chuni no iwo sande kote no ye clean mose wolo icho niji ni make enumo kuko niji pawe nyembo denche echi ebenke Abraham ni ekele nasande gba inuncho denche tra epamoni esmoni ehieke Abraham ete etra e machine bonafe ni ke chon Abraham no ke essential bi fin ni aba se ne ke mene fin aba ni ambanye Yehowa chinwoi ke agbene hue ekita ke ekpo efen ase ne kaji woni na le kon yodasi kenklen mo se olo icho niji nyonwa ke enuma kuko niji pawe ekeke ni nyingo ke Abraham ake miji Yehowa moni jio ke je ye Babylon bi ashipon le no koni mangone ke shipon ne mahao ake onole amen. Amen. Kaji wakwe jemoni teno ebiene yewa bomode ni ejie ego kechon Abraham ejake etaoni ele moni le yewa eji jogban ni kaji wakwe wo adesign asate nkaja debo ni ton wona kashi gbe jinoko ni ehia jogban ejake kaji wakwe ni yewa bo eni fin tan agafen wo Adam de agafen mini ewo fin ekofin ko ke egbe ni wo na gashi mene ya no pepepe onye o fo bi ni owo legbe lo ba tele ko hey hi Davida on fin mo keji ache egbe alo achi egbe tan sisi mo krede ko ayu omo ake o ashimashine ni achon eni fe mo ewo keji ache egbe no ehan nagashin ashimashi sanreji moni ayo niwo be jinoko ni eyan jogban be ni woke wo he be ni akewo be ni woke wo nibi ke ko mefin eyan jogban ni ene jino ni ejegbo fan ye nyongo ke Abraham pamonem ni wona woleo ayeme instructor ni ametwon ameho ekumeji Martin Luther Albert Einstein ekumeji Dorcas ekumehwe Mahatma Gandhi keme kroko meni wo ani wochi amegbe yi atan ne keme na fe geje achi amegbe itan nuku do ye wo yi ake o ashimashine le fene ne ke shishinu mo ni wo yo ake gbe ye hewale ye nibiano ne ake blema biye amuna kan pepepe jiboni ameshile tele han titri bukan bi alo bukan be biye ni obaka ke Abraham ne de hu eje na kan nom ni keba amenu shije ba ga shikeja ga gbe ego mokwe ni twa ga shina kan gbe nyo ena he wale ko lo no mi ma bo na kan mo no le wo ta flache wo ye wa kuchi ami ni afo moko sablanche mo onake wo ye gbe ko na ka ke gali anti gifti gali ni twa ga mo go ne vi o mi ni enu ope di ban onu shi no ji samplana ake payole mogo hue apo bonita flache etue yo han
ekele hu akena kan gbe nchele na ke be pie keje ne mene ya no na kan su alo ni fe mo no wo fio na kan gbe cho wo be pie ha ni wo ji wo ngele no lo taflaje be gume hu eke jo mo ba wo no e jaga kuma ni mo ko ni ajole e bulu ida ne kra be bulu ne ma no mo den jagbe ne taflaje bona bole ha kra fio to mo bele e be no gumi ni wo gbe ji no ko ni e nya jugban ni wona krede ye ni kasemo nem ni ake hibri bi ye amwa me gbe she kra ni wo ni kasemo ba cha no ba na ni bi group ni ba je ni baba she o ti eni yo bi energy ake wo ko jugban ye gbe ni wo ka wo bi be ni wo ke cho me group me ke ni ye e nya jugban e ba nye e ke shade papa aba me no lo ke shade fon aba me no Ira don sofo. Yo mo no yonani listen. Ake mami ko ni ebi ebo modern ye school. Ni teacher fo en ma wolo. Agbe kan ne kan ya mami ake. Bo ni bi le sha. E kan ne ba school no. Si ni e kan wolo ahe mami ne mami gbele wolo na. Agbe kan ne no ne kan mami ne gbele wolo na. We ne mami ko ta wolo ka o. Me na ke ka o teacher fo e ke. He no ni le e she. What they here fit me no ka your class eh no wo in wabo ye shiamo ko no ni le aya ja ke no na chon ye school she no ni le yo ni e boy e bile ni chon mo ye shia e bile ba fe mo pana no wo be no ke cho wo di no be na ke cho me e na he wale ko ya me no no ene lenke fo mi yo fa yo lo mo ko no na mo ko bi lo boda ncho bi e ma no bo shai bo se na mo bo he ya ka gbomo ono bulu be ono ne ke be he to wa bo ti agbonten china no ke cho wo bi ina he wale ko ya me no ko ke ncham na kan wo se ko ba ngora mi ta ka mulu bi e ba bo mulu ani fe mo no wo kwa ojo bang wo so fo ira don asa fo no pa na te ni mo gbe keke Abraham pa mo ke na nyubo ko wa bote ni no ko yo I think it's too much ke oya business industrial ke dryim alo ni chum fa lo ko mana senam ne ene bie kabene wa yendo ne no ko manu ne bie eliken alo eliken keke ni chunga Togo ke nukotama nega ni chunyo nyanu ne jama bio ni elikom okay elikom muchun ne manu kana ke jama bio me dwaye nge Togo ligbele manu no de jene mana ko yo ne le nukotama ma je kuma Togo mini ngana macho bia ke senam bahano kan wasala na dio ko seni chun bia ke sena ba tapi mo jam pe alomu pe ne ke sena ba se nge wakusum ke wasihi eno wango bia ne sena ko ne pe no e ke ba hawo bia e ke se ka ba wo no gotoku lo mana ka ke no ko pe ni chumo bia ne ke ma wo ni chumo bio e ma pe sho ke ma wo mlasisi ne no ko kwa pe no e ko ata de ma bio no ko mene e pharmacy nge school ne gbenya e license na halo pio jan ni funga pe no kone ye kam no so for instance no e ma high e license of because e bienga no de ke ma pe no le ke ma pe ma bishop de ma pe esika ka ma hanga because nge bio isu sena nge bia na wan pando jinan kwa jelo sio kwa ba wa kusuma lo culture bledo wa plan ka isma kusuma ana kan bia e chon hene oji ke ene umwe kenene ochun ke ache pastor Nipwe bien obena nge jiwe ko America bena c'est pastor Nipwe bien na cheo e komaba Africa ni mliyo azbano ne chape ni mliyo azbano e ko fen ko se e komaba e ko na cheke West Africa mana ma ba ona nge no one trace ni mando ke se oba Ghana ne ko ba Ghana chape Ghana ma pangwe so bena se e mando ko ba mi no Greater Accra Gamam ni Gamam ni jabe ko fe ko se ma chon gam me no maya e no ja 1 million na isi ke bio ke
oya asa patio e ma bi obi akika choke ko cho bi ma de ka o jiwe kuno straightforward man le kamino o jiwe kuno no ko ya bible ni chamana kan ni ko wo bi me abia chafi kan wo le bu se e ko ni nuku enya bam ne eseyo ni dalo ne ke fo bi o ke fi ono e ko wole alo no ko ni le pa nga ma wo de ni ma wo ne pin alo e ke wo ke fo bi o e ke fi ono e ke wo bi lo ke mo ke Abraham bi ni so yo obenye no oke mana ho bom ni bobiele lo mana kan ko kan Genesis o Mose ke ko mi nyuma ka enyo ni ma o che Abraham e che e cho ma o cho le bie se egbine nu de ke ya hi ona mi no ma do lo be Abraham je ne asule jon ne ka Abraham pele jon ne de ka Abraham pie le mi e bie je no ne lo pie pa ma fi mi no o ma bo mo lo le jon ne ma ba bi ne so mi o ne ga la ma che ba de ga le jon lo bie e yan samnya amen Anti gifti. Yes. Ya jame no kaji won kwe bonini kasemo ejiepo ehani ana ake Yehowa egbe ji yawe ni egbe ake yawe kaji won kwe wogan male konkrom ni kenie achon shan ke nuncho ni onake gbe ne echi jegban fo eji gbe go ni enye shishinu moyi baba o je shishinu moyi ko mekeke shimon shishinu moyi ni amemle nkolo ni ake e afi otomo femo yemoko ni ye Hebrew yemo mie amechola ke haya ni keji ache ne keni ne alo ache ne kegbe ne shishinu moni ekeba epie efio ake moni hiyoshike ya nano ni wo nuncho eke Abraham sanibam ni ejeme ejie boni eche egbe ke hale eke miji Yehowa ni tauni Abraham enu nshake lejimo ni hiyoshike ya nano agbene hue eha ni wona ake neke mone le eye ake eye je no kukeleba je mo kukeleba agbene hue lenche nye agbene hue bene hue nyo damo shike ha monike ehie fon le denche eno aka de san wonye woko ya fon odenche onye me denche onye woko ya fon meno shinuncho le ipasa amuko ni ipasa no ko hu le denche agbene hue bene no shishini mo anya afia ke ake mmoko ni noko he ehiale eye no fia no no iwo ni mo je pokechon Abraham bona fe ni emanomie ni ande lejogban ejage tambo no kaseke chonye ame bia mi ame kegbe hwe nkeja chimo gbe tan shishini mo ni yose nyo evuo hiwale ni bomono nu oni ye o nyo na kan no se ni okelechon ni lewo ni mo je pokechon Abraham Yehowa ake egbeji nakan lewo ake Abraham ebayo ake neke moneji moneji legeje urushipon le no eji ada fichwa ulukin hale kra no Yehowa agbene ehani wo na akeshin himo ke yili ni Abraham ebana ye moni eji egbechon le na emiye naka himo ke yili e strotoko lewo taflache mokoni ekule tamoboni asafonu pegbola mi echon ekule mi Ghana ne yo si mokoni yo na kan bokan gbe ebo na chon na menu gbe ashishin jogban boni enu shi ha le nu gbe na kale wie mi moni yo bi enu shi na kan le wota flache ave mo kwashe asande ko kan mi shi ame ake na menu shi wo ake na engo efon na kan gbe eno maso ma ka wo kan ne loko ye ge ne be mi no ya hie ya lala icho ni ji na ehun kuku ni ji nyoma eke ni me nile ogbe ile won amehin amefon ono eji ake bo Yehowa okwa menita wo o se egbele amen Abraham na che alo Yehowa chi egbe tabe ena elemoni yo ni wa gbene enyu afemi ni enwo ehien ke fon Yehowa no ni ile ake ne enwo ehien fon no ne ele na ke efan ke amone shimon ebaya ni ewu mboko eji oba lala no icho ni jinyimai nehu ke ekomie kuku ni jinyima ke eje no hu eha wole onoko yejeme eke me ni smo mi le ma jie ame ni me ni le mi gbele ma bu amehi
Ewo someone no go be any sani wonyo yo say ake if I pick a action wole ni gbogbe ni ta flache if I pick ke hu ake won mo gbe hu shishi pekeke shagbene isake won lile eja kekeji onu gbe shishi en agbene no ni ke na kan chapa ha alona kan shramo baba agbene ba nu mo ni gbe ni ke bo yu o te je gbam ni wo yo atpa won le ga Abraham pangen eji egbe jon le ake leji mo ni eji le keje de Babylon ashikun leno ni wo Abraham beno kuluko de ba fe ake na kan himo ke ilie e ba bo mo na ke shin tuego ajem ni keba amen te ba ma so bo mode lo mana kan o ya mra nyima mi e benya pa kan ma wo ka we mra ke e bia ko yen mi no yaka because Abraham full assurance e no kam kan ke beneji beneta mo ke cheje ma bia e ma ba because ko ka dugo na mi obi ma de ke he abele ke me fo abele no beche ne wan ko jina kan wan mo cho yo ba o se mo opio enge bia ko lo ke ka Abraham manyo ra na Abraham no isika ke bene aji bene matam bia ne kenya ne che ke cheo e ma so e ma benkele amen nyera dom neji anakwale ye wo sate ngena ke menyo bote pamalo na nyubo mi ni amele amegbe lo amele ame shingle ming jobang kana nyubo ehin no ko ka moko na nyu oliomo na kanji bo ni mo ka Abraham fi dan ni pa mo baba eje epo echon le ni le mo poten neji nyera dom anyeme o da abe juni kasemo ke El Shaddai sida no ba bote jeme iyo yake no ni waye do ni kasemo ne e ha wo na amno ne ka ji onu na che nu ncho gbe lo Yehowa gbe ka na no kokura ba na no kome ake ni ke gbe ne ka che ni kasemo ha no na no kome pi se kome ko ni sa no nyomo aka eji wala ha lo alo eji mo na eji le nyo ka efun no le ji mo ni o se ka ya na no no emi kome le bo mo de no ko no na che Yehowa gbe ko ko mi ne pe ake egni fi on ke kanu ato twi mi ne ke ba ya hin e da be ba mi ha o juni kasemo ke El Shaddai Mose kankra wulo na eche nyima ke kuku ni ji nyima ke pa o kankra kuku ni ji nyoma ofile chano ha asiki so yo adon be to be ni osofuke wasafunu kwa ewie begbe ji nukuni lele keje shishije fe Hebrew bi ameke fe kra ni ke ni ke gbe ne etron omnincho etron osuban hu ibebi ye yo a jio acho le gbe kume ni ejo no ni poten no ni ba ho na acho na kan gbe go ba ko bo temi go ba na yemi to be ni osafo wie kankle ye Mose wolo ni ji kankan wolo mi make enumo Onake eke miji moni jimini miji kwa ke Yahweh shinu oba 17 to be no kan ye eke miji nyumo ofile mini hewo ni ehye ne na ache Yehowa miji nyumo ofie shikan kleke de jimini moni jimiji e mecha ke no ko poten hewo ato egbla wo jomo ke ba ake ko kwe na kan bia mi onake eke no Abraham yi Abraham na afi nwai na hu kene hu an makane je ma male mi ma bukun wa yin kenkle Mose olo eche nyoma ke pa okukuji kenkle kuku ni beni Abraham eye afi nyoma na hu kene hu le Yehowa je eyepo echon Abraham le ke la ke mi ji ma wo ofele nyemo mi hie na oyemu amen ejehepo yo ejehepo echon Abraham baba o shenyele eke miji ofile na kan bia mi Abraham ya ha mo kome ya mi ejake yo wole shin omo e afi hu ehyeson ni shiwo na wole ake ba hale ba ehwe ba fe pie e ba komi agbana wole he kan ake Abraham kan wetu yi kura miji ofile yo ye na kan bia mi yo achake gbere eketun Abraham ake mi no ji moni nchabu kenkren ni mi no ji moni ofile mi yo mo fi ake mi ni jele nfe mi ni no to wo oni ba hye no yo ko okte
ngale mi ona ke ye he kome eche Abraham eche le Yehovah je egbe kokome echon kenklen Genesis chapter 1 eke miji Elohim nchake miji menimini miji mani oyubo ade bo ni fe mi miji ade bolo ewo ye jeme echon moni ji ake no ni ade bolo wo fe he ke Yehovah gbe ni achole ni ka je hu ni eye Hebrew we mo mi hu eye hihye no mu tumo be no che El Shaddai ne ake ele ejumoshin hamini Yehovah ni Shaddai ejumojake ni ofe ewo Yehovah ni mo ni mini ofe ewo be jinoko ni kane ni na ake dabi be wo ton e ni bi come ya mi wo gbe come ni wo njo wonu shishin woko le kenteli noveles ka woni bi ne ko lo gbe come ka wonu shishin shi eneme njo ma ake dabi sake gbe ye acho no ko poten e cho Yehovah agboje e cho bu na ke hanle le no e ke El Shaddai le no e she kwa ke Juda bi mini jata jake e she kwa tawuloni wo ona ke Yehovah e subain bo ke characteristics e fe hike su strati e fe ke supernatural ke su ni ejiopo ni su ni ejiopo no je gbe ni mini aka wuole wo no hu sa ke ni hu e ona ke hu e ko fe ko gbe ko fe ko e ke yubo ko hie wo kan ya Isaiah chapter 3 Isaiah wule chapter 3 verse chapter 7 verse 3 loko te no yejame Yehovah chu Isaiah ne mo ebiko kayanga ne ebile nyegbe ko fone kan mo hawo ke ni Yehovah ke Isaiah ke boke obi share Yashub nyaya nyeke manche Ahaz nyaya nyeke manche Ahaz wa gbe ye ite ngbe pa ko le na ye ni a follow yi abole tempon le no amen eke ko okwe share Yashub nja ke gbe je ke mene hwere ba ku amasemini amebe eko benjo ake yobo ko ha Ahaz ni bi ni Israel bi ba tro mi ne shi mo ka meteye amako semini ameba eko mo ba ke gbe na ka wo Isaiah bi ne eke ehie yemoko ni Isake Ahaz akọ yemi ewo ko ko yodoma bia mi ameke gbe hwe kra ni wo che iji wo nucho Yesu Kristo po ko ye male pamo he mi hu o na ke egbe a che Kristo shi egbe na acho wa ni Isaiah we fe ji ake mi ni acho le Emmanuel ne shi jimi mo ke wo ye ewo ye mo mi fe egbe shi nu mo anu acho wo nu wa shi ye pamo he mi e wo na ke ajaji mi ni Yesu Kristo o na ke oni to ma cho bia ke be ko fe ko ke shishinu mo nje enyo hu ye ni bi ni sa ye circumstance ni baba mi ye yo ba je ipo echon ni bo hu oba no sha ke lele Yehovah le ji ofe e ko be ji Psalm 50 ke mi ji adoni alo me ko ke adona ake jile nfe ni bi ni yo jile nfe mi ni le no ni le ha le ko ehio wo anyeme na so Kristo mi bei ye ni bi isake wona wole ake be ni awone ka owo ogbodo ba to be na anyo wi ogbe ku me no ba wo bi e ba na ni bi ake shari papa ba nya bale shari fo ba nya e ba ye he na kan to ma je wo ye ngo ko do ba yo bi agbe wo ake yo wa ko de put ni je ye bi yi Kristo bi nche ye gbe stroti ni nu hu e ke ncho no kwa ke lele le ji ofie le no e ko bo fie no kwa cha no we ra don ugba ni na mi juba wona gbe ko me na ke cho Yehovah wona esisi no mo ke sisi chomo wona bo ni gbe yo hewale ye mono ni wona hewale ke chimo no gbe ke si ko wo gbe ni hewale ke timeja ke bana hewale krede ku ye wono lo me ni teregbe ano edanate ko kwe na kanje me no ni ji kenkle mo so lo echinyama ke pa wo kenkle ko ka shi no ni ji epa eni into no kan edan gbe mi o ka gbe ne meni no yobo awon wona
woni na anyumoto woni ema egboje nomi eha Abraham Mose womi kenklen no icho nyamake pago drum kenklen no ka sene je pane ni keke ko gata ekpa nike bene Abraham ye jeha nyine ne ke neo ya waje epo mo chonle de leke emi jima opione mobumi ne opi nune da ikemo maso ne maha onina mahie babao niche Abraham pansi ne eke ehemi busi ne mawo deleke ikemo ngesoi ne ingemo si we ka o mape che ke ha jema babao abe mo che ke Abraham jehanele amachamo Abraham ejaka ipemo jemahi babao ache ipani mahile onuna mahie babao ne ama bape jemahi ne ama cheme po maha jiha mi amen. Amen. I think it's the Zabonupa. Bie. Zafono koto ma che bie babao. Inga quotation lang pojo mi bene abonsan gbesi. Ke chapi Revelation nyuma kenyo. Le John ke verse 9 jo kaya. Ni mo bo abonsan mo bie ne ewole bie ji kan Lucifer. Lucifer motu noko na dodo ke jengana dodo ko je yoblo make kan tribin a chele noko in different colors ko ne fe what is my commander janta do blom wa Tolo. le ma bio de ke wo abonsan se me abonsan ba wo no ke simon ne se gbe babla fama o chake bio kula loko kan ne pojo e wo le bie ewie de ma bie wi o chon ni chun na abonsan a chun asbano no e wole bien ko ke 600 lo drive on 600 lo chona ka 600 lo sino no ne be straightforward e ngonya no ke de ne ye e ma de ye lo jan ke ake adesa o me no jemi la ju ko yan bon san suban bien ne e wole bien ko ke Satan if you can say no case kune ego ke chombi ebio clan wo clan es ne pele la ma chombe dikan mo ke bie fiewe ne blafono ke is particular with the name e ke bie ke e chen abie ko e henge wa we lo ja ne ka bra na nyepe de nambra ko ni babi ne wuje nambra na ja la fa janyumre ne ke ne si wo mi obe Mahuna ka Abraham ko ne muje la nyana se e ba ke bie e pon ka wo bie ko ke opi ne dango bi jona no mo ne dio ne epio e meji opio ne lo jan e ngabra ka wo kan ke nu bie no e na no ka no beneji ma pe no e ma pe lo ko ba Mose wo mi ke wo mi yin menyo ke pa nyo mi dram neji etan bene Isaac nge Jacob browo e ka jewio mi kama wo e die ke se ya ne opio ma bawo ne o ma fo bi me babao inga la ne wa kande Mose wo mio ke ko mi yin nyo ke pa mi dram neji ete I think if it to be the pastor can e blame na manyama kane because they be how No kande dangula chona ke wa. okay e kan mo opio ne ba mo ne ehamo bime babao kone oba kone oba pe jemahi babao ache amen ne joka pio Abraham sa enya gba peji ezane na bi kone si wo mi one pe mi no eba lo
every situation being sasa ko ke mon ke bie ne ekeba ona nyale lo ope bie one ekeba ne choka ezaka mon ma pe no e ma hale bi lo manaka Jacob de munyino Abraham Isaac de munyino kan no e bi no Jacob bene ngawe jekea lo janko chan no ba Mose wo meneji kekrekre o yinyumne teke enu midam neji nyumma ke kakio nene Isaac de ebi Jacob wo e bam jam pepe e ba fodme lo nyeme na so Kristo o fen boneji o wa onwode ko man la ma obi wa yi wa nyaba no wa la ma obi so na ka mo no nyaba sa ko no ma obi ko ngane mi no engo hano kan ka mi no e ma pe nene ya kama o amen obaya hin oba shejufo keje Abraham kete Abraham eda bono keje Abraham kete Abraham yo oma ma mi kon kono wa kan Mose wo mi kekeke wo mi yin ma ke paago oma kan mi dam ewie ke enu ne ma gbenya ma jump ke ya ma tun ke ya paago eke mi dam neji ewie oke ikamo mesoi ne ingamo sinwoyi ka o ma peche mutu samenya Abraham o ma peche ke ha jema I babao abimo che ke Abra janele amacha janele amachamo Abraham ejaka ipemo jemahi babao ache amen samenya Abraham e folulu se mo ke se awo check him no Abraham samajo ke Abraham ejaka ka mi pe o mi no jema asa for you ache muni la nyamno sinimi ke hemi ke yemi na kama pete bi obe se o ke le ope mi no jim babao mi no ache Abraham ke mau anika semino omana kanu ke hwe bene esaka e ya jeno ne ko misi se makale kanu ka ke no ka ke mlo ka mau ga Abraham mlo se Abraham ke nuko nge mau se nyi ne ke mau se nyi bejo hemi ke yim ke tupe no mana ga nango adinga ga se Abraham a chele ke no hemi ke yim no ache mau ewe Abraham ga hemi ke yim ne mau na ka ke di bene ila fobi oni akeke asa afole mona ka Abraham pe no inge hemi ke ngem no le ma wem now bia neji Abraham ke ji dene ezingeke na mkoga no je kan Abraham e choka the father exalted cheme awe no se ne ma plan bi chacha ke bio ni ba plan mi no ododo yin no ache adodo yin no ache ne tuko won wala hin no kan o fẹ́ lọ ní jẹ́ ọ lọ ìbáfẹ́ mi nínú ní bàbá omi nínú àṣẹ amen lọ́jà kámínẹ́ wà ń kà sí kẹmbà bíẹ́ hàn ní nọ hàn nọ kàm ọ̀sọ́fù nípò ìṣẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀dú ọ̀nà òkè ẹ̀kọ́ adéke nìmọ̀lọ́ àtàyè lókùtà àmì chẹ́kẹ́ àtàyè fẹ́ni chùkà nùkùkẹ́ nùkù nàwọ̀ ìnàwọ̀chẹ́ ẹ̀kọ́ náà nùkùkẹ́ nàwọ̀chẹ́ síkú ìlọ̀m oyè síkú gàbínú bí ọkọ̀ chẹ́ nínú ẹni bí ìyá pẹ́ ní wọ́n wà bí nùkùn náà wọ́n fò kan òkè síkú ẹ̀rù yàn ní ma bí ọ̀wọ́n fi nà ẹ̀ bá di o kẹ́kọ̀ọ́ bí ní di ma súbà yàn wò lọ́jà ìzàkà wà pẹ́ very careful wáyé wáyé nù sàmìyà wọ́n náà wà school mi yà màá sọ pé kókó sùn secondary school fún wa náà bí ẹ pẹ́ màbá ó ní bí ọ̀n wà lẹ́mi ní àṣìjì yàn kẹba bá èké máa hìyàn wọ́n á ní ànú ìsìkà bí ẹ ní sẹ́ọ̀ àkókò kyẹ́ọ̀ ní ìgbọ́n ní ìfọ̀n tí a kàn kó pín yẹn dé kẹ́mọ́ mi àníyàn wò ní ìsìn ẹ̀yọ̀ kó yàrá ọ́fíìsì ní fún yẹn ní alẹ́ ibi for now kẹ́mi ní ẹni ọ̀kyẹ́ ní ẹni ọ̀kyẹ́ náà wọ́n 15 years bí ẹ náà kẹ́kyẹ́ mi jẹ́ sọ́fọ̀ wọ́n ní ẹ̀yọ̀ fẹ́ náà kyẹ́ wọ́n jà bí alẹ́ jà lọ bí ẹ náà ẹ̀hán mi wà kí yà pẹ̀lú gbogbo kòpò ẹ̀yẹ́ yìí kan náà
let me not go that way because no me I live. No go Kenya na no go jimi no. Angi che jama bio ne. La saka ma Kenya ne ndas ne wa. Ne mi no ne ma bio. Ma protect le. Ma na jam bio ne mi no. It has. Amen. Amen. Oso bonego. Yo anti give to you la don azabon pa bo you la don kan mi gbela mo ne. Akekeje Abraham kete Abraham. Ni o na gashin bei ta ka boni wo ye ke chonye e nya jogban ni e shobe ni kati ye wan taw ni e fe no prede ko yan e biye e ka gbe chake mo ba ke gbe chake mo ba ke ji wo kwe mo ko tan mo Jacob e je gbo eje me abe na mo ke ji wo ba o ba ke Joseph la one ke no na te no je masma ke wo kande je me no e klenklen mo se o lo echo ni ji mai e je ke ko me ukule nji nyuma eje ke enumo eke Pharaoh wo Joseph Egypt bay ake Zaphenath Pania niengo Asenat Heliopolis manle ni Osofo Potifera lebi yole ehale bra Joseph fanbe ya pa Egypt jikon le feno amen kaji wo kwani kani monem ehan wo na shine kan pe krede ni ake han Joseph ne bia ne anan le tafla je gbo ye man no don shikeji achi egbe petan niji Zaphenath Pania ne achi tape mo fe mo ni bolele kepe na kan Egypt man no awana ga shi o mene shi anoni agbene onkeji wo pe Daniel 1 kuku niji pawo e no we han wo na ga shi achake Daniel ke enyeme alo na nyeme achake mo me gbe bi ni ama hyenyon yeli enshi ake ti afonyo no pale te fin lewo oblahin ejo na egbe ikrokome ewo Daniel ake Belshazzar ni ewo Hanania Shadrach ni ewo Mishael Meshach ni ewo Azariah Abednego no nake agbeneke ake ne gbe na mi ncha me ena me yo na kan no ne ba na magashi yo be me ne me wo mbo no ni shi ya me den cha me icha mi amilagaji ina jigbe na femini akecho ame chuchu mini jino ni kasemo ne ntao ni woli ye die ne ye wa chake Abraham ake echon ake awochele no echake ni efele Abraham ake ibafebo mempi ache asafonupa je no ko kechon yin ake be pi nyimbo enife mo ko me ye be ko ma ni yen no chon gbe ni akechole alo gbe ni eke han na ka pepe ji bode je gbe bi ne e ja ke male kon yo da sa ke Abraham ne na choke kete Abraham eye afi nyonwan ne hu ke ne hu e ta o musumbi alo wa ka musumbi ni de awule shi momo ni eni ni bi ese ne yo enwe egbo ni o agbene sani nyimo ajie egbo echon le ntan o kan oyin aka pa no ake o tun yin wo yu ake shin bokan gbe bi ye alo hibri bi ye ake gbe eyan me digban ni wo ake nyimo ba cha ke gbe ni ba fele Abraham ni shishinji wọ́n fẹ́ bo bí pi àchẹ́ èjì nùmí mà ní yìí wà lólólú ẹ̀ manomi ìhàn lágẹ̀ṣin ilé agẹ́ wògbò ṣì gbogbo ègò léhò nàkànṣí ẹni wògbò ẹ̀ ìyẹn pàkó nù nù ìwọ́ nàkànṣí wò ẹ̀ ìbá bàmìlì lẹ́lẹ́yìn níkàsẹ́ mọ́ ní èyàn àjọgbàn agẹ́ nyọ̀nyọ̀ ṣìwò lọ́nì pàmò fẹ́ pàmò ní yàánù yẹn nyọ̀ káàdì sàn àtẹ̀yẹn lẹ́jìmọ̀ ní kẹ́ máa ṣe ṣàgbẹ́nẹ̀ hẹ́mọ̀ kẹ́yẹ́lẹ́ kati mo ke ile agbene ejewomo ibape agbene oba fe tuego ni no ba fe yibi ni ba jepo ye na kan mo ke ile ni wona ye emi ye esiwole ana bi eje ni gba shi ra don ni mo fe gbena no efe gbe fani ewosi eso he mo ke ile oba bo ti so ni kase mo mi okay iye sane ko ni ma bi yo obi aneke okole cheme alo nyeme wo mi gbe tomo ko na chole gbobaloyi agbe ko me ni ko nu tumo
ani ye gbani ma chaki na kan gbelu ko kwe to be no so fo kan yo wa chaki me ko ma gbe o be sake manya ma chaki lu ye nga ke ni le na tan boni ni kase mo ke ha wo akegbe yan ina no mi ma fun lo epepa ye wo no keji na kan gbe ni kan mo ko no alo e kan o no na kan gbe bodin cheke bia ne no yen fane o na ke shishin moji ene no na ke shi da bi je ni agba ni o ye gbe no chake na kan gbe no ha acho o gbe gboko me wona baba o ye o satin ni megbon de je ta flache awo me blofo be ene na me dra ne e ko lo blofo be e fu ameno le wo keji wodun shishin keji shishin ake gbe ye hewale ye wono aka design e yan ni na kan gbe ni ehin yen ni ke ni bi funjin ba ogbe no oba yen ni ke ya ni ra don be o yen me kan si be ete so no e da be ko wa pote show me o fa na hin me twa ko me go pe kankan mo so lo ichu ni ma ke yan ko je ko me ke yan ona ke Yehowa ke Abraham boti pamo ni ahani wonu shake pamo fe pamo ake eye no kole ekomei eten ni mahani osofo akane kenklen kuku eke enyo ehami klenklen mo se olo icho ni ji nyima ke enyo klenklen kuku ke enyo ike yo ake Abraham ake je o shipon ne no ke o jaku me yatin ke o chewele ke a shipon ni ma chon o le no ike ma o chon man pete nple ni ma jo ni ma ogbe ahehe ni o chon jo mo amen ko Yehowa chi ebenke Abraham kenklen baja Yehowa den che chi ebenke bo dani banye ke bo aba aboti pamo wo kenklen di ake Yehowa ba chi ebenke wo ni kemni ni ewoleshi ake eshi enimini eyo anyame ebenka ke efale wo no kolo eje ake kenklen sa ake chi ebenke bo no je nyo ba fabo ni ofe no ni eto ni ofe ehale mi de wo efabo ko ni ona hemo ke ile ake no do afie ile ke o ko ofie ke ngbo ake ani obanye ofe ye hemo ke ile na lo aka no kwalo anokwa fo jibolo ni ke ofe hu e ba hia bo ni na gbe eje ake jeme ke shi wo mi ni ba habo ake ni ko Yehowa shi wo hu e wo bo shi ake o ma mi gifti shi je bo pe e wo shi e ha e wo boshin ake oweku men ohwe ni baba fe na ka shi wo emi ni ameno ni aka wo Abraham wo ne shi na ka shi wo mene wo ji Abraham hwe bi ni wo yo bia ne ni ko kwe Mose olu no 15:7 to 18 hu ehehekwe ewole shi yeko shi ene aba bi ake tro mi noni pote wo ne kan shi wo ne mi ni e baba mi ni to be no yo biete shi okwana kan 7:8 pe ha mi Genesis 15 mo se klenklen olo icho ni ji nyima ke no ko ni ji pa o ke pa nyon keke ni mo ke Abraham ake miji yo amoni jio ke je uru ye Babylon bi ashipon le no ko ni ma mo ne kan shipon ne ma ha o ake onole shi Abraham bi ake au no ncho nyimbo meni mikale ake e chomino amen de chonle ake Abraham ke kolo ne aba chonle kolo ko men tomo chinaye ke abotiaye ke lo fonjin ke hewoni bi e kama ke baba mi e jame mi enyo e ko me ko be shin lo fonjin le mi ni e ka ta amehi fe se yo anto ne ke chon Abraham akele jinyu bo ko kwe 18 ne ikeshi we denje mini hala ofana yo kan 18 hawo boni eke jemene eke ni na kan gbule nyemo ke Abraham pan ni eke o shwele mi ke ne kan shipon ne ba ha ke je Egypt fale na ke ashifa preten kulenji Euphrates fale na amen o chonle ake shipon ne ke je bie ne ka wa bie ne jino ni tu ake mini nke ba ha bo ko kwe oboti ni ona ke verse 7 ne yo achi ebenke Abraham verse 9 mini ifale ake efe ne keke ye ba na okadi ikume 18 ne ikela ke
na no ni itu ake nkaba habo o ko okwa ni me fe o na ke be shi o no ye no koloi ake yo achi ben ko bu ni no je nyo ya ke e fa bu no je te ja ke e habo shi wo e shi wo je bo pe ono ja ho shi fe amen Oga don so mahani osofo ni kwe won wo ngecha akomi ko ni eda na te hun ka ngecha akomi acha no yeso ni kasemo e ke pamo benani chumo pamo benani chumo efe ni pamo jopo ye nyembo ke ebi ate yen ebi oni ebi ile ameke trebo awo ni fe momni bona fe ni himo ke ina mena ke chonye ejigbo fun akelele amehe keke shimon amenfa amenaji ye ni keji won kwen ke pamo ni yewa ke Abraham panne yomoko jigbo ye jeme ye kanklemo se ulo echo ni ji nyima ke panyo kuku ni ji nyima ke ne hu eke eja ke mile ake efa ebi ke ewebi ni ba ye isele koni amebo mitwe ni amefe no ni ke no ni ja koni no ni miyowa mi wo shi ye hele abami amen amen wona gashi pamo afi odromo ye gbekono ngeji efi odromo pe echi wa gashi afi onyebo ni minchuni noni wonye wotukin awoyi dromo shine noko ne sawo na ke drowo alo ake han wocha nwo wo enyomoko no ewo na kan no nyembo ke Abraham pamo ni ekele bote mi na kan eyo yewale ake na ashimashine ni halane alon fan le ne ile ake jele pe eja ke wole shin ake echun me pi ache ni won ngole ake na ni ke mone wo se ehwe ni ba nyi se dienche ke baba dienche na kan me amehu amekemba hinshin ya na kan to ebo na no wo nyamo ngo Abraham ake eden ni chimodade ni ekele menchuni eye boale bona feni yi volare mo gbejano to ni yewa eto efunshin ke jejele shishinje bebe dana boje ndi enche ke tun me fe na mba na hemu ke ili yewa ni na mba nye na kan gbejano to na ni agbe na mba wo yibi ni yewa epa agbe ni ti esuwe ni ebo ye no ake oba nye ye ni tumo papa ni ye ke tun ne ke ni bi na no na kan shinwo anye abami ni we le ake me fe ni ba wa nye tamo Abraham fe ye na kan me amene ba hye na kan no sane ko ye bene ni engoje gbam keju wo kwenu na wo kan ye plenklen bo se olo eche ni jinma ke pa anyo kuku ni jinma ke na enwe e ha wona chatman ni kan oba ka ke dromo ke mlate e kan shifan shishinje dromo ba keji dromo ba pe agbene esa ake afe tuebo ke na kan dromo ni eba ni jimeji ni keju wo ku se am gate ni ka se mo ni ji enyo no ejio no go fan gbo ejeme eke he mo kayeli ke ni ji moyin jio ameyipo keji pamo ke shipe he mo kayeli ke ni ji moyin jio ameyipo ejeme ni onna kashi enne ejino ni yo apa be oden yakubu ituni ji enyo kuku ni ji ni ma ke pawo e yo da se e fo apa kashi mo banna yo am ni he mo kayeli shi ejio emu keji agbe na ogenu chumo nyense ni nu chumo woka na laka mlano yeli 3D ko shimbo akele echonyi ihe wona kan dromo ni wonna te wala lo no mi ma ya na kan dromo no nubo ye emi hemo ka yeli ni shope yese ja ka wa fetu ego da ka no jijibi ni jioto ye na ken hemo ka yeli ngo yo enu nchom ni no ewo pa mo gbe na nu chumo jake minkebo obomoden ni Jehovah edromo emobonale ni bi papa efe ni esa to wo wona emle himo ke ile ake che eche o na efe o e ba ba no ni na gbe ekun ni yeli ba fe wono amen enda enele mi abo 30 seconds I think it's a minute for be also somebody cry say so me nya ebranya ni twimio ko kanemo so me nyu kekre wo mi nyu ngaka pa nyu mi dam ne nyu ngaka ne o ma ke en mode bo kan e ma chose Abraham ko ne Abraham ne nyine efa ebime ne apeno ne eda
tabi kama bene mo cha bra na bene ma ha Abraham bi se engele chosin ku hai keje cha yo lu ka ta bene bi o pa nya chosin ku nya ni bene na ni ka se ka bene mo Abraham bi asia Egypt ne wonjam ke jeni poko na esami blona saka 3 days na saka legete blona ma hia na ma sukena mo hane e ape jeni go ba o ga blona kunne eke chosin ne hane e mu ne pe no esa logo je asusuba sibobi ja kono ja bra logo je maso ene mansi ne mo ma ne bi mo ne la ne enna follow chosenku chapako ngeche ke bia patika le mo woni che ekele Abraham nge chapa nayo kunne ke bia ba hu eke bia na mino de ma chapa kunne ne mo wosio ke ba hu yemne eku ke ba lo eyanka ne Yesu Kristo e je ko ya no e de wonu ko api eke iya ma drabo mo to nye ke ba wani si papa ne wake wane fumo no benenji ono play anke bakwa punche wa heke je mawu kan mawu pachio no maba Yesu Kristo maba bakwesu kan ninga ni ya pe ya kala ma jasafo na lo ma pa mawu ja ka fun no pe blo ko ye woni sanbe to Kristo maba nyanga pata ma pa e ko bam jangwa profam se mo wa ye mawu sumo no e mu no baka chudi ne ye maba wa kula amen Radon agbagbo ni ha woka yake won kwani kasemo ni ji edwe na anopa mo ni bi strato ejemi nkeba ni bi strato ejomi nkeba ha wo amro na lolo ni mo che Abraham ni kelepa se mi eseshi bi bachon ketia follow ni ji follow ko e ahin amete bojio eseshi jio amefe no na ka no ka je boji bonjio efe no je Kristo heyo mo femo kaji ona hemo ka yeli kesomo ka tobo ka ha ejuemo si wo ka pamo ne pa bo hu ono ni yo mi oni ni ba hye no ona wo le momo ake hemo ka yeli ni chumo be hie eje hemo ka yeli papa oyura don o ke shida play 3ABN Ghana ke Hope TV Ghana na Canon Elecom Advertising Group Limited who shida play hame ke Ajo Ventures onye meni bawo asafo nupa abe shida play wo ke habo osafo ni kwe wo wonda bo shiba bawo asafo nupa nate opino wa we obada no ncho shiba bawo ye ne ke we shene wo ba ni osafo Solomon Shiba mnyaha wasolia. Chepepa ominda boshi. Akekechon mo konkon le no nuncho okudowo. Ni no ni saka wo jajele nuncho wo fe. Omembi. Akeyibi ni saka wo fe wo. Ketma moni kan bo oke wo tin le. Ojabe ne ke ya oyo bo o ke me fe ni ko. Kona fe ni na bele. Kuni mili afi wono kake wo shin o han Abraham le. Shida ke jima habu. Akoba fe no hawo. Obi Yesu Kristo ba amen. 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 Yesu mi va